पत्रकार परिषदेक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. भारतीय जनता पार्टीची आयची ही पत्रकार परिषद ही केंद्रीय अर्थसंकल्प जो जालो ताच्या स्वागता खातीर आसा आणि त्याच बरोबर अभिनंदन करपा खातीर आसा. केंद्रीय अर्थसंकल्प जो जालो तो 2026-27 हो खरें म्हटल्यार एक व्यावहारिक आणि लोकाभिमुख आणि त्याच बरोबर देशाच्या प्रगती खातीर एक नवें पावल आसा. इंडियन बजेट 26-27 हे माननीय नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाल आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी जो संसदेन दवरलो ताचे स्वागत करतनाच बी हांव ही संधी घेवन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे आनी तांच्या टिमीचे कौतुक करता, अभिनंदनूय करता की विकसीत भारताचें स्वप्न जें आसा 2047 हाका एक दिशा दिवपा खातीर हो अर्थसंकल्प आसा. निर्मला सीतारामनजी सलग 9व्या वेळा हो अर्थसंकल्प पार्लिमेंटान भितर दवरून एक विक्रम केल्लो आसा. रविदास जयंती आणि माघ पौर्णिमेच्या दिसा हो दिल्लो अर्थसंकल्प हो एक ईज ऑफ बिझनेस आणि त्याच बरोबर देशाक एका विश्वगुरू करपाच्या दृश्टींतल्यान म्हत्वाचो आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या वेळाचेर अर्थसंकल्पान अनेक गजाली ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो देशा खातीर बळकटी निर्माण करपाक, इकॉनॉमिक्सान भितर एक बाजू तयार करपा खातीर आशिल्ली आणि त्या खातीर आमी हे अर्थसंकल्पाचें स्वागत करतनाच आमी ताचेर एक ढबळपणे फाटल्या 2014 पासून आता पर्यंत जो अर्थसंकल्प दितना जे कितें केल्लें आसा ताचेर एक आमी मुद्दामून या. ज्या वेळाचेर 2 लाख 2.5 लाख पर्यंत सामान्य टॅक्साचे हे आशिल्लें ब्रॅकेट, ते सामान्य टॅक्साचे ब्रॅकेट आशिल्लें ते 12 लाख पर्यंत पावले आणि 12 लाख पर्यंत करपा खातीर ह्याच सरकारान ह्या भितर अर्थसंकल्पान भितर तरतूद केली आणि ताजो फायदो जवळ जवळ दोगांयकी घोव बायलेक मेळून 24 लाख आणि बाकीचे 75,000 म्हणजे व्यवस्थितपणे जर मांडलो जाल्यार तो ताजो फायदो जावंक शकता. ह्या वेळाचेर हो एक रोड मॅप विकसीत भारता खातीर दवरतना अनेक गजाली पुटअप केल्ली आसा आणि त्या खातीर नवीन प्रत्येक म्हणजे त्या बजेट हे नॉर्मली कशें आसता, बजेट हे नॉर्मली राष्ट्रा खातीर आसता आणि तातूंतल्यान आमकां पीक करपाचें आसता ज्यो गजाली तांच्यांनी त्या क्षेत्रांत दवरिल्ले आसा. उदाहरणान गोंय जर मुद्दम जर आमी विचारलें जाल्यार गोंय स्पेसिफीक जर म्हणत जाल्यार तातूंत भितर इतले सुद्दां रित्या नाल्ला खातीर आणि काजू खातीर जो अर्थसंकल्पात तरतूद केल्ली आसा आणि मांडली आसा ती खरें म्हटल्यार खूब गरजेची. गोंयांत अशें एकूय घर आसचें ना त्या घरान आपण एक नाल्ल माड रोयला. त्या माड रोवप 1 किंवा 2 माड आसत, कोणाले 5-7 माड अशें आसतात. त्या बरोबर वेवस्थीत सगळे गोंयभर नाल्लाची माडाची बागां आसा. काजू घरां आमची कितली आसा, हो काजूचो आमचो गोंय म्हणल्यार काजू म्हणटात काजू. आणि हे आतां हळूहळू त्या अर्थसंकल्पान त्या खातीर ते जमनीचे मॅपिंग कशें करप, एआयचे ब्रँडिंग तातूंत हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करून ते जाग्यार भितर काजू कसो मोठो हे जातलो, फाटलो माड जो आसा तो जो आसा ताका नवें चड दिवपी माड थंय रिप्लेस कशें करप. त्यामुळे त्या खातीर शेतकऱ्यांक आपले प्रॉडक्ट कसो तो वाडोवपाक मेळटलो आणि तातूंत भितर हातूंत नाल्ला खातीर कोकोनट कोको कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आसतले किंवा तातूंत भितर ग्रामीण अर्थसंकल्पांत भितर ज्या गांवांत भितर गांवगिऱ्या वाठारांत सुद्दां प्रत्येक जाण जो हातूंत तो येता ताका कशी वाट मेळटली हातूंत तातूंत भितर हे दिल्लें आसा. ब्लू रेव्होल्युशनान भितर आमचो सी बेल्ट खूब व्हडलो आसा, कोस्टल बेल्ट. त्या हातूंत भितर सुद्दां तसो म्हळ्यार भारताक तसो खूब व्हडलो लागिल्लो आसा पण अनेक राज्यांक ताचो फायदो जातना गोंयांत भितर थंय जातलो आनी त्या खातीर टुरिजम सॅक्टराचे आनी म्हणजे नुस्तें सुद्दां एक प्रकारचें मार्केटिंगान भितर सुद्दां एक ताजो फूड आयटमान भितर आमी ताजो यूज करतात आनी त्या खातीर हें सगळें करतना रोजगाराच्यो नव्यो संद्यो एक वटेच्यान टुरिजमाच्या हातून हें करतनाच त्या वटेच्यान ब्लू
रेव्होल्युशनान भितर सरोवरां निर्माण करप, त्या खातीर तांचे खातीर नवे सेंटर स्टार्ट करप, त्याच्या खातीर मुखार वचपा खातीर प्रोत्साहन दिवपाक लागून ह्या अर्थसंकल्पान भितर मत्स्य संपदा योजनेच्या मार्फत एक दवरिल्ली आसा ती आमकां गोंया खातीर तातूंत भितर भेटले. अनेक बाकीच्यो खुबश्यो गजाली आसात, म्हणजे सीमार्स आसा ते लखपती निधी बायलां खातीर आसा, तांकां कांय मार्केटिंगाक मेळप, 10,000 रुपया कोटी घातिल्ले MSMEचे मार्केटिंग आसतले, त्या भायर 12.5 लाख कोटीची तरतूद जी पायाभूत सुविधा केल्ली आसा, हे सगळे विकसीत भारताच्या स्वप्ना फुडें व्हरपा लागून केल्ले आसा. हातूंत भितर अनेक गजाली ज्यो आसा टॅक्साचे परिणाम, म्हणजे त्या तातूंत भितर आमचे बरोबर जयराम खोलकार आसा ते वेवस्थीतपणे बाजू मांडटलेच, पण त्याच बरोबर मॅन्युफॅक्चरिंग हाजेर भितर नवे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून ज्यो जितल्यो वेगवेगळ्यो सुविधा आनी लेबर इंटेन्सिव्ह नव्यो हे केल्या ते प्रोग्राम तयार केल्लो आसा, तो मुद्दामून आमकां लॉंग टर्माचेर फुडें वचपाक लागून आमकां बऱ्याक पडटलो. एक गजाल ह्या बजेटांतल्यान एक आसा, आमकां म्हणजे सेमी कंडक्टर आसतले किंवा आनी कितें आसतलें, हें मार्केट इतलें ओपन करता, कारण आयज काल सेमी कंडक्टराचे हाजे जर मार्केट जर पळोवपाक गेल्यार चायना, तायवान हांची मक्तेदारी आसा, आनी तातूंत भितर दीस जाले म्हणजे व्हडल्यो कंट्रीज ह्यो नेविडिया, मागीर तुगेले सॅमसंग अशे व्हडले प्रोडक्ट जे आसा ते सगळे सेमी कंडक्टर हातूंत भितर आपले जगाचेर भितर वर्चस्व गाजयता ते कंट्री, सॅमसंगाच्या चायना, तायवान. सो तातूंत भितर अजून भारतांत त्या प्रमाणान इतली टेक्नॉलॉजी आसतना ताचो वापर कित्याक जावं न्हय, हातूंत बरोबर त्याच हाचेर बोट दवरून वेवस्थीतपणे ह्या हातूंतल्यान भारतांत भितर हे सेमी कंडक्टरचे हातूंत वाव दिवपाक लागून येणाऱ्या हातूंत भितर म्हणल्यार तांकां मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटान चिप्स तयार करपाक लागून किंवा आनी बाकीच्या हातूंत भितर प्रोत्साहन दिवपाक लागून केल्लें एक पावल आसा. तातूंत भितर तरणाटे नवीन जे हें आसा ते भितर फुडें येतले. एक तरेन सरकारान हो केल्लो अर्थसंकल्प, हो अर्थसंकल्प आधुनीक भारताचो एक रोड मॅप आसा, ताचें आमी स्वागत करता. तातूंत भितर 1 एप्रिलच्यान इन्कम टॅक्स एक्टूय आमकां लागू जातलो. आतां हे सगळें करतना ज्यो हातूंतल्यान पिनल जे हे आसा, म्हणजे तातूंत फायन्स आसतले किंवा आनी आसतले, हे सगळे सायडीन काडून तातूंत भितर पारदर्शकता हाडप, म्हणजे पेपर कमी करून जाता तितले हातूंत भितर म्हणजे प्रोसिजरल जो हें आशिल्लो फायन, तातूंत भितर टॅक्स जर आसा जाल्यार एक म्हणल्यार काडलें तातूंत भितर फायन घातली, किंवां तुका चॅलेंज करतलो जाल्यार पयलीं कटकट खूब आशिल्ले, त्या चॅलेंजीन भितर आतां कांयच ना, तूं 75,000 कांय भर आनी तूं चॅलेंज कर, नाजाल्यार हे सगळ्यो गजाली ते करपाक लागून डबल जे सिस्टमान भितर करचें पडटालें. एक वटेच्यान पयलीं स्टार्टींग हें दिवंक जाय आनी मागीर परत पयलीं एसेसमेंट फायल दिवंक जाय आनी मागीर तें प्रोसिडींगाचेर फायल दिवपाक जाय. ह्या वेळाचेर हातूंतल्यान भितर कमी करून हो सगळो व्याप करून एका हातून हाडपाचें सुद्दां एक हें आसा, तो नवीन अध्याय 1 एप्रिलांतल्यान सुरू जातलो. म्हाका दिसता तेन्ना सेक्शनाय बदलतलीं, कायद्याच्या फॉर्माचे नंबरूय बदलतले, पण एक सुटसुटीतपणान इन्कम टॅक्साच्या हातान भितर हाडपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केल्लो आसा. त्या निमतान भारतीय जनता पार्टीचे तर्फेच न्ही जाल्यार गोंयचे तर्फे आमी हाचो स्वागत करतना माननीय नरेंद्र मोदीच्या स्वप्नांतल्या भारत फुडें व्हरपा लागून केल्ले ह्या संकल्पाक आमी अभिनंदन करता. त्याच बरोबर काल जो एक जागतीक मळाचेर करार जालो, एग्रीमेंट जालो इंडो US, तो तातूंतल्यान भितर सुद्दां अर्थसंकल्पाक आमकां बळकटी मेळटली, त्या खातीर तांचें अभिनंदन. हांव टॅक्सेशनाच्या आनी बाकीच्या संदर्भात जयराम खोलकाराक सगळ्यांचे स्वागत करता. फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्ही जर पळयशात 2014 साली जेन्ना आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयले, त्या वेळार बेसिक एक्झेम्पशन लिमिट जो इन्कम टॅक्साचो आशिल्लो तो 2.5 लाख आशिल्लो. 2025 आनी 26 साली फायनान्शियल इयर 25-26 साली तो 12,75,000 केलो. हाजे वयल्यान तुमी चिंता की केदो व्हडलो बेनिफीट लोकांक मेळिल्लो आसा.
दुसरी एक गजाल घडल्या ह्या बजेटीन म्हणटा ती बिलेटेड रिटर्न म्हणटा एक कॉन्सेप्ट आसा. म्हणजे मी रिटर्न जेन्ना फायल करूं ना जाल्यार तुमकां एक 31 डिसेंबर मेरेन विंडो आशिल्लो फायल करपाक. कोणें जर रिटर्न फायल केला ताका जर रिवायज करपाक जाय आसलें रिटर्न जाल्यार ते 31 डिसेंबर मेरेन ताका टायम फ्रेम मेळटा. ताज्या मागीर जर ताका ते रिवायज करपाक जाय जाल्यार अपडेटेड रिटर्न म्हणून फायल करचें पडटलें. वेरीन ही हॅड टू पे 25% एक्स्ट्रा टॅक्स. हो विंडो आतां गव्हर्नमेंटान 3 म्हयन्यांनी वाडयला. So which technically means that you have the liberty to file revised return up to 31st of March 2027. So this is a very big relief which has come. आमच्या ओल्ड जो इन्कम टॅक्स ऍक्ट आशिल्लो 1961 हो 1961 जेन्ना इंट्रोड्यूस केलो ताज्या मागीर ह्या ऍक्टान भयंकर चेंजीस जाले. ते ऍक्टाची सायज वाडत गेली अँड हो ऍक्ट कॉम्प्लिकेटेड जालो, लिटिगेटिव्ह जालो आनी जालें कितें की इट बिकेम व्हेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डायजेस्ट. हे जेन्ना गव्हर्नमेंटाक रियलायज जालें तेन्ना गव्हर्नमेंट डिसायडेड दॅट टायम हॅज कम दॅट वी हॅव टू चेंज, नॉट एक्झॅक्टली चेंज बट देर आर सेवरल प्रोविजन्स which were rationalized आणि ती ऍक्ट जो 1961 जो आशिल्लो तो सिम्प्लिफाय करपाक खातीर गव्हर्नमेंटान करूंक डिसायड केलें. त्या प्रमाणे 1 एप्रिल 2026 हो न्यू ऍक्ट लागू जातो. जातून पिनल प्रोविजन्स म्हणा, प्रॉसिक्युशन प्रोविजन म्हणा खूब प्रमाणे रॅशनलायज जाले. आता खूब लोकांच्या मनात एक विचार येतलो कितें की दर वर्सा गव्हर्नमेंट स्लॅब रेट्स चेंज करता आणि ह्या वर्सा कित्याक जाता. एक लक्षात धरा की हे जेन्ना स्लॅब रेट चेंज जाता ऑर फॉर दॅट मॅटर इन्कम टॅक्साचे जेन्ना स्लॅब चेंज जाता तेन्ना आपलो फायदो कोणाक जाता. जे लोक इन्कम टॅक्साच्या ब्रॅकेटान येतात तांकांच फायदो जाता. सामान्य मनशाक जाका 1 लाख आनी 2 लाख वर्साक इन्कम आसा ताका ते स्लॅब चेंज जाले जाल्यार काय फायदो ना. कित्याक तो स्लॅब एनिवे पयलीं 2.5 लाखाचो आशिल्लो 2014-15 तो तितलोच ताज्याकूय म्हयन्यान वाडटलो. सो एक 2 लाख जे मनशाक मेळटा ताका तो स्लॅब चेंजीसाचो काय इम्पॅक्ट जायना. आनी आमच्या गव्हर्नमेंटाचो एक स्लोगन आसा, सबका साथ आनी सबका विकास. सो हे जेन्ना आमचो स्लोगन आसा ताजेर गव्हर्नमेंटान एक विचार केला आनी तुमी पळयशात की 2 सप्टेंबर 2025 गव्हर्नमेंटान जीएसटीचे रेट्सूच चेंज करून दिले. जातून जालें कितें की सामान्य मनीस तो श्रीमंत मनीस हाका जीएसटी एक्झेम्पशन्स रेट कट्साचो भयंकर फायदो जालो. सो इवन इफ एन ऑर्डिनरी पर्सन इज नॉट कमिंग अंडर इन्कम टॅक्स ब्रॅकेट एंड हू इज नॉट इवन अफेक्टेड बाय रेट चेंजीस ऑफ इन्कम टॅक्स ताका जीएसटी जे सदांच तो वस्तू जे घेता बाजारात ताजेर जीएसटीची सवलत मेळ्ळी. सो जाला कितें की इवन दो टुडे द रेट चेंजीस हॅव नॉट बीन मेड अंडर इन्कम टॅक्स, द जीएसटी चेंजीस which have happened in the month of September has taken care of the entire country. सगळ्यांक फायदो मेळिल्लो आसा. सो ही खरीच लोकांनी हाची तोखणाय करता. So I think this is what I had to say. आतां जावं बाब तुमी म्हटलें इतलें देव हें केलां आनी चेंजीस केले, इम्प्रूवमेंट केले. हे आतां चडशे पयल्यार तुका मेन इंडस्ट्रियल आहा पळय तेका. पूण तुमचे पयले इलेक्शनाक कितें आहलें मॅनिफेस्टो गॅस सिलिंडर आनी पेट्रोलियम देंवयतले वो कितें. पूण तुमच्या हितून सगळ्यां ते सगळे गॅस डॉमेस्टीक गॅस सिलिंडर आनी पेट्रोलियम आयज पासून वाडलेले आहात तें कित्याक बाजेटान देंवना. हो बजेट आसा तो सेंट्रल बजेट आसा. सेंट्रल बजेटान भितर ज्यो सगळ्यो स्किम्स आसतात त्यो डायरेक्टली पब्लीक रिलेटेड आसतात. तितून स्टेट हें आसता कॉम्प्लाय करपाचें सिस्टम आनी तूं सांगता तें स्टेटीचें. लक्षात हाजो सेंट्रलाचो बजेट आसता त्या बजेटान भितर जे प्रोविजन दवरिल्ले आसा त्या प्रोविजनान भितर आमी कितलें आसा तें पिकअप करपाचें. समजा आतां 10,000 टुरिस्ट गायड आतां म्हणटात जाल्यार आमगे टुरिस्टीक केरला आमी किंवा अनेक जयपूर राजस्थानी टुरिस्टीक आसा. आमकां ह्या भितर आमी हांगसरले 1,000 टुरिस्टीक गायड जर आमी जर समजा ते मागून घेतले आनी ताजे तें
सेंटर तयार केलें ताजे खातीर तो फंड जाय तयार केलो जाल्यार ते एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो हाजेर आयटमाचेर सबसिडी आयटमाचेर वाडटा देंवता हें सगळें जें आसा हें सगळें स्टेट वायज आसा त्या प्रमाणान भितर ते करूंक शकता. सो दामो तो तेजें म्हणपाचें पेट्रोलियम आनी गॅस सिलिंडर स्टेट दिवतले प्रायस नाही हांवें ताका सांगताना कितें No. सांगता की प्रत्येक स्टेटीचो हो वेगळो ताजो बजेट आसता तेन्ना ते आपापल्याक जाय तशें करता. पूण So इंडियनाची बजेट इंडियन बजेटान भितर इंडियन गॅस आनी बजेटान पेट्रोलियम येवंक जाय आसलें न्ही जे आसा ते एक देशाक खंय फुडें व्हरपाचें एक मार्ग आसा त्या मार्गा भितर ते करतात. प्रत्येकाक लोकांक अमूक जाय आशिल्लें तेंच जाय आशिल्लें त्यो गजाली जे आसा त्या फुडल्या बजेटान आमी अपेक्षा करपाक शकता. पण आयचे हे सगळे हातूंत भितर म्हणजे कमोडिटीज हे ते देंवयता. आमी आतां फक्त बजेटान भितर खंयचे प्रॉडक्ट सवाय जाले खंयचे प्रॉडक्ट म्हारग जाले ते एक ढाच्यान भितर जेन्ना बसले तेन्ना आमकां कळटा पेपर सिगरेट म्हारग जाली हे गाडी म्हणजे अमूक सवाय जाले अमूक म्हारग जाले हे एक ठरोवपाचो एक तेंचे यंत्रणा आसा त्या यंत्रणेचे मार्फत ना. चलता. But this But is तुम्ही- this is day to day commodity. अरे, sir. म्हणजे म्हणजे तुका म्हणजे अपेक्षित आसा No, no, this is for common people. त्या म्हणटा आता म्हाका जें आपल्या- अपेक्षित आसा त्या बजेटान भितर जे आसा ते दुसऱ्या मार्फती बीन करपाचें आसता. ना पूण तुमी म्हटलें आतां स्टेट गव्हर्मेंटाचें हें प्रोसिजर हो सेंट्रल गव्हर्मेंट हो आन्सर दिना तुमी सेंट्रलूय म्हणना तूं स्टेटूय म्हणना. हांवें कितें सांगलें तूं विचारतना प्रश्न कितें विचारलो म्हाका परत विचार तूं काय विचार तूं गॅस आनी पेट्रोल आनी ते सगळें मिक्स करता. आतां जेन्ना देशांत भितर पेट्रोलाच्यो किमती आशिल्ल्यो त्या वेळार एक मनोहर पर्रीकराक याद करा त्या वेळाचेर ताणें कट ऑफ केलो ऑक्ट्रा आनी हे सगळें कट करून आनी एकाच स्टेटीन भितर एक वेगळोच रेट आशिल्लो ते विसरले काय कितें तुमी. आयज आतां कितें जालां आतां जीएसटी सिस्टम जाता ती एप्लिकेबल टू सगळ्याक आसा. सो आयज कितें आसा खंयचो जो प्रॉडक्ट आसा तो स्टेट वायज स्कीम म्हटल्यार हांवें पळय मिक्स करनाका म्हाका स्कीम वेगळी म्हटल्यार हांवें आनी आयटमाचो रेट कमी करपाची सिस्टम वेगळी म्हटल्यार स्कीम आसा ती स्टेट आपल्याक जाय ती स्कीम दिता आनी ज्या पर्टिक्युलर आयटमाचो हो रेट चड आनी कितें करपाचें आसता सेंटर दिता कारण वी आर गवर्न बाय वन जीएसटी मॉडेल. आनी हे सगळे डॉक्युमेंट व्हरून जाल्यार दिता वाचचे तांचे. पण तुमचा जो प्रश्न असा की ते गॅसाचे रेट देवंक जाय ते ताजो पर्पज कितें आसता की सामान्य मनशाच्या हातांत सेविंग्स वाडचे किंवा सामान्य मनशाच्या हातांत पयशे वाडचे सो दॅट दे कॅन कन्झ्यूम अँड दे कॅन इन्वेस्ट. आता गव्हर्नमेंटान कितें केलां तुमकां सांगला तशें 2 सप्टेंबराक जेन्ना जीएसटीचे रेट चेंजीस केले तुम्ही विचार करा 12% आणि 28% जीएसटी रेट स्क्रॅप केलो. खूप वस्तू आम्ही बाजारात वताले 18% जीएसटी फारीक करतो ताजेर तो 5% आयलेलो. सो हे 13% सेव्हिंग जे जाला तुम्ही नॉर्मल जे दर म्हयन्याक दर आठवड्यात जे वस्तू बाजारात घेतात थंय जे सेव्हिंग जाता दॅट इज एनीवे इज अ सेव्हिंग्स टू यू ओनली. सो ते फाल्यां गॅसा कडल्यान गॅस सेव्हिंग गॅसाच्या कॉस्टाचेर सेव्हिंग जावचे किंवा हांगाच्यान जावचे एट दी एंड इट इज अ सेव्हिंग इन युअर हँड. So gas वाढव. गॅस वाडप म्हणना हांव तुका कितें म्हणटा कितें की फक्त की जे गॅसाचेर तुमी म्हणटा की बाबा म्हारगाय जाल्या गॅसाचेर किंवा हे जाला वी आर रिड्युसिंग इट हियर न्ही हांगा रिडक्शन जाला इन एनीवे हांगा हे जर रेट तितलो आसलो आनी गॅसाचो कमी जाल्लो एट दी एंड इकॉनॉमिक्स इज द सेम. But in 2012 election and all, it was on your manifesto to bring the gas down. परत तू परत मिक्स करता. इट इज युअर मॅनिफेस्टो 2012 म्हणटा तो गोंयचो मॅनिफेस्टो आशिल्लो त्या गोंयचे मॅनिफेस्टो भितर बरयल्लें त्यो स्किम्स की आमी आमच्या पब्लिका खातीर हे दितले लाडली लक्ष्मी करतले केली गृह आधार करतले केली ते मॅनिफेस्टो आशिल्लें बरें. मग त्याचे 3 सिलेंडर दिता म्हटलेले ते रावलेले. सरकार ताजेर योग्य ते बजेटाक मेळूंक शकता का? कितें जावंक शकता तातूंत म्हणून कितें जाता. दामबाब तुमचे जेन्ना केंद्रीय नेते गोंयांत येतात माननीय पंतप्रधान तूं अमित शाहजी म्हूण राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयांत येतात तेन्ना लोकांक जे संमेलनाक मार्गदर्शन करतात तेन्ना आमची तर आमी काय कोणाक तांकां मार्गदर्शन करपाक आमी स्पीची बरोवन दिना. ना संमेलन कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतना स्पिचीस कोण बरोवन दिता काय म्हणटा तांची आसता टीम आसता तांची. पूण त्या दिसा तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान जे जे आरोप केले काँग्रेसीचेर आनी मायनींग स्कॅमाचे ते मनीस
तुमीच आरोप केल्ले, तुमच्याच पक्षान त्या आरोप आरोपाची- केल्ले, सगळे स्टेजीर बसलेले आसले, ते तांकां बावड्यांक लज न्ही. एक गजाल सांगता, आयच्या बजेटाचेर उलयतना तूं खंयच्यान खंय गेलो पण तरी पण एक तुका कितें सांगता, काही गजाली पळय आसता त्यो आमी बी चुकतात, आमी चुकनात तर उलयतना केन्ना केन्ना स्लीप अप हें जाता, पण तो कितें आसता आतां हातूंत भितर तेन्ना तसोच पक्क करून तो तितलोच पॉयंट धरप आसता, तो पेपरा आसता कळ्ळें न्ही. ह्या हितून भितर तुका सांगता ताची आरोप केल्ल्याचे ताजे नंतरची ते आंकडो खंयच्यान खंय पर्यंत पावलो ते सगळें तुका खबर आसा. आनी आतां ते केस खंय पावल्या आनी खंय तरी काबार जावपाक पावले तेंय तुका खबर आसा. त्यो करपाची यंत्रणाय वेगळी आसा न्ही. तूं सरळ करून म्हाका ना, विचारता, तुका- म्हाका विचारतना हांव सरकाराचो घटक न्ही, ना सरकार पक्षाचो हांव पार्टी म्हणून उलयतां आनी जेन्ना पार्टी म्हणून जेन्ना काय उलयता तेन्ना म्हाका ताळतंत्रां भितर म्हणजे चौकटीन जावनूच उलयता. आतां तूं म्हणपाक लागलो तूं जर हांव खंयचे तरी हाजेर आशिल्लो हातूंत आनी तूं सरकाराचो भाग मरे म्हणून तूंय तातूंत भितर एक काय ना सरकाराचो न्ही, जेन्ना पळय पार्टीन तुमच्या पक्षान सांगलें न्ही हांवें तें एक उत्तर दिलें की आयचे कडेन तूं कितें करता, बरें चलता पळय न्ही, बरें गोड आसता पळय न्ही, तातूंत मीठ घालता आनी मीठ घालता. ना मीठ घालपाचें ना. काय बरें बजेट दिल्लें आसा ते लोकांक बरं तुम्ही सांगले पार्टी प्रेसिडेंटान पार्टी एक प्रेसिडेंट- मिनिट मी सांगले की स्लिप ऑफ टंग ते स्लिप ऑफ टंग असली कारण मिस इन्फॉर्मेशन नाही, हांव- त्यांच्यापर्यंत पावले अशी कितें आसली. ते म्हाका खबर ना. ना, No, why तूं we सांगता are येतकीर मागीर ते विचार तो why we are- आमी कोणाक भाशणां करून दिना आनी आमी ते उलोवपाक पुढे अशें कितें ते जालें सांगलें बरें, आमकां सांगलें. तुम्ही तुमची स्पीच दिली, यू सेड बाबा आमच्या हितून एकलो निघून दागी परत एकदा काढून वाच ती, परत एकदा काढून That's वाच. right. स्टार्टिंगातल्यान सुरू केल्लें आसा माननीय नरेंद्र मोदीच्या हय. कार्यकाळांत. कारण आनी पळय आनी तो फुडें तेंय म्हटलें हांवें आतां USP म्हणून की युनिक सेलिंग पॉयंट कारण आमचो माननीय नरेंद्र मोदीची आनी इतलें आसतना आमकां आमचें भाग्य होय शब्द यूज केला. Correct. कळ्ळें न्ही. हे सगळें कारण आनी केंद्रीय मंत्रिमंडळान भितर तुमी कापासकर कोणाचेर आसूं तुमी डाग दाखयले म्हटलें. So- आरोप आनी हें आसता पळय न्ही सगळें वेगळे वेगळे गजाली आसता.